मुझे मॉडरेटर ही नहीं बनाया हुआ। ओ एक मिनट ना, ये झूठ अभी मैं साबित करता हूँ ना। मिर्जा कादियानी का भी, तुम्हारा भी, उसके लौंडे का भी, उसके लौंडे बशीरुद्दीन एमए का भी, ये तीनों के झूठ मैं करता हूँ। मैं तीनों के झूठ वादे करता हूँ। वो इधर नहीं है। ओ मैं तीनों के झूठ वादे करता हूँ ना, मिर्जा कादियानी के भी, उसके लौंडे के भी, और मिर्जा कादियानी के लपाड़े के भी। तो लौंडे लपाड़े दोनों के झूठ मैं वादे करता हूँ। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना दजल, तो आप इसका सुन ले। और क्या होता है? हाँ जी, ये आपने अच्छा जी, माई भागो और माई भानो कादराबाद से लिख रही है बशीरुद्दीन एमए को। वो कह रही हैं कि एक दफा एक दिन हम मसीह को, हम मिर्जा कादियानी को पंखा चल रही थी, तो माई बानो ने दरियाफ्त किया कि हजूर नमाज पढ़ने का सवाब होगा। वो कौन सी नमाज के बारे में बात कर रही हैं? मुतलकन बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक खास की। यहाँ पे कहाँ पे एक का लफ्ज दिखा, कौन सी एक नमाज का बात हो रही है? पूछ रही है सारी किसी नमाज के बारे में, मुतलकन सारी नमाजों की बात हो रही है कि जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, उनका बात हो रही है। या क्या करते हैं? अगर आपको लगे कि नमाज सही नहीं पढ़ी या सही पढ़ी है, जब आपको शक हो जाए तो आप यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? थोड़ी बहुत अकल भी कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए? यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? वो लफ्ज दिखाइए कि जो नमाज सही ना पढ़ी जाए। कहाँ पे लिखा हुआ है? आप किसी बताइए कौन सी लाइन में? बताता हूँ। और कौन सी लाइन में है? अपनी कौन सी लाइन में ये बात लिखी हुई है? पहली लाइन में कौन सी लाइन में ये बात लिखी हुई है? मुझे लाइन बताइए, कौन सी लाइन में ये बात लिखी हुई है? मेरी बात सुने, लाइन बतानी है। बता रहा हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हैं। बताए कौन सी लाइन में ये बात लिखी हुई है? आपको मजमून समझ आ रहा है ना? अच्छा, पहली 2 लाइनें की मैं पढ़ देता हूँ लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, इसमें बताइएगा कि जो ये बात कर रहे हैं। तहरीर मुझसे बयान किया कि माई बागो और माई बानो एक दिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पंखा हिला रही थी कि माई बानो ने कहा कि क्या हजूर। हाँ जी, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नमाज जल्दी पढ़ी जाए या सही ना पढ़ी जाए? वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो बताइए। मेरी बात सुने, ये हाँ जी, मेरी बात सुने। अगर नमाज नहीं बात नहीं सुनी, वो लाइन दिखाएं, वो लाइन दिखाएं, वो अल्फाज दिखाएं कहाँ पे लिखे हुए हैं? वो अल्फाज दिखाएं कहाँ पे लिखे हुए हैं? मैं बताता हूँ। वरना बोले कि मैंने दजल किया, मैंने झूठ बोला, मैंने मिर्जा कादियानी को बचाने की कोशिश की। अब बोले अच्छे काम का जो सही तरीके से किया जाए उसका सवाब तो होता ही होता है। लेकिन अगर आपने फर्ज काम किया है, लेकिन ये लंडे का मसीह बहुत कह रहा है कि ना सवाब होगा ना अज़ाब होगा। मेरी बात सुने, मैंने ये वो नमाज है जो अल्फाज नहीं पढ़ी गई और अल्फाज होगा, आगे समझ आई है। यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ना सवाब होगा ना अजाब होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। हिदायत बता रही है, यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, नहीं छोड़नी। यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है। एडवाइस क्या कर रहे हैं? ना सवाब हो, एडवाइस क्या कर रहे हैं? वो ये पास्ट है। मेरी बात सुनो, उनकी एडवाइस में जवाब मौजूद है। एडवाइस क्या कर रहे हैं? 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब कोई नमाज छूटी और बाद में गलत टाइम पे पढ़ी, ये उस नमाज की बात हो रही है। यहाँ पे तो मिर्जा साहब को ये कहना चाहिए था कि उसका ना सवाब, कोई बंदा किसी से दरियाफ्त करता है ना गुनाह होगा। कोई बंदा किसी से दरियाफ्त करता है, मसला बाजवा साहब, मसला ना सवाब होगा ना अजाब होगा। नहीं बात सुने, ना सवाब होगा। जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको सवाब मिलना है या नहीं मिलना वो तो उसी वक्त हो जाता है। होगा का क्या मतलब है? अगर आपकी होगा का क्या मतलब है? अगर आपने नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ी, होगा का क्या मतलब है बाजवा साहब? अगर आपने नमाज क्या मतलब नहीं पढ़ी और वो कबूल नहीं हुई, उसका सवाब नहीं होगा। क्या मतलब है? यहाँ पे दुरुस्त नमाज नहीं पढ़ी कहाँ पे लिखा हुआ है?
یہ بتایا ہے 5 وقت کی نماز نہیں درست نماز چاہیے. نہیں پڑھی، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ان پوری اس پوری روایت کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے درست نماز اگر نہیں اپنے پڑھی؟ دماغ کی بتائیے ذرا. اپنے دماغ کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھولیں گے او نا، سارا تو یہ ایڈوائز کیا کر رہے ہیں؟ ذرا قادیان جائیں، ایڈوائز کیا کر آپ رہے ہیں ذرا وہ؟ قادیان جائیں اور بہشتی مقبرے کے اندر پھر کے اپنے دماغ کی دیکھیں کھڑکی میری بات کھولیں. سنیں، ایڈوائز حضرت مسیح عابد مولا صاحب کام کر رہے ٹھیک ہے. کس سے بحث کر رہے ہیں؟ کیا گھنٹہ ہو گیا، نہ کچھ پلے پڑا ہے اس کے، نہ کچھ. کس سے بحث کر رہے ہو؟ یہ کس کا پیروکار ہے؟ یہ مانے گا کوئی بات؟ سسٹر جی کیسے ہیں آپ؟ عبد البھائی وہاں پہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ایک قاتل، ایک زانی، ایک شرابی کا یہ پیروکار ہے جس سے گھنٹہ ہو گیا آپ بحث کر رہے ہیں. نہ کچھ وہ مانتا ہے. ایک زانی، ایک شرابی اور ایک قاتل بندے کے ساتھ کے پیروکار سے آپ بحث کر رہے ہیں، وہ مانے گا؟ میری بات سنیں، یہ جو بھی شخص جو ہے بدتمیزی کرے اور بدخلقی کا مظاہرہ کرے اس کو براڈ سے ڈراپ کر دیں. بات اس میں کیا ہے یار؟ وہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ اس کو. 1 منٹ وہ بات کرتا ہے، 5 منٹ آپ بات کرتے ہیں، 1 منٹ میں بھی آپ گھس جاتے ہو، بات نہیں کرنے دیتے اس کو. سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کسی کی کردار کشی جھوٹی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی کتابوں میں اس نے خود لکھا اپنا کردار، ہم نے نہیں لکھا. آپ میرے سامنے ہے نا، غلط والا ہے نا، غلط بات کی نا، غلط چیز، غلط بات کی نا، غلط چیز، غلط کانٹیکسٹ میں غلط بات. قرآن کریم میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہوا ہے حالان تم سکارا. اب آپ آدھی بات پڑھ رہے ہیں، آدھی نہ پڑھیں. اوکے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں، آدھی بات پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے. جاہل بندہ. زندگی میں میں نے کو کوئی 1 مہینہ ہو گیا سننے لگا، یہ دوسرے کی بات ہی نہیں سنتا. دوسرا 1 منٹ بولتا ہے، یہ 10 منٹ بولتا ہے، اس کا 1 منٹ میں یہ گھسا رہتا ہے. میری بات سنیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں، تیری یہی بات ہوتی ہے. میری بات سنیں، میری بات. دوسرا ادھر جو بکواس کر رہا ہے اس کی سننی ہی نہیں ہے. تو نے تو لگتے نہیں ہے. میں آپ کو جج کی زبان میں سمجھاتا ہوں. بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں؟ آپ کو پتہ ہے؟ تحریر میں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ادھر دیکھیں، میری بات سنیں. حضرت مرزا صاحب نے، 1 منٹ، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، پہلے میری بات تو سنیں نا. تحریر 500 دفعہ پڑھ لیا. میری بات سنیں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں، آپ چپ کریں نا، تحریر ہی پڑھ رہا ہوں، تحریر پڑھ رہا ہوں. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. میری بات سنیں نا، چپ کر جائیں ذرا، چپ کر جائیں. میری بات سنیں. نماز کے بارے میں بھی بات سنیں نا. نماز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. میری بات سنیں نا، وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل جو چیز مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. 1 منٹ، میری بات سنیں. وہ ایک خاتون ہے، مائی بانو نے دریافت کیا کہ حضور نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا. اب وہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں ان سے کوئی نماز چھوٹی گئی ہے، جب اسی لیے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اپنی عقل، اگر عقل نہیں آپ کے پاس تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اگر آپ میں عقل نہیں ہے نا، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھایا جا سکتا. طویل نہیں. جب کوئی انسان کسی عالم سے، میری بات سنیے، آپ چپ کر جائیے. جب کوئی عالم سے آپ سوال پوچھتے ہیں، نہیں طویل نہیں، یہ طویل ہے، یہ اصل الفاظ ہیں. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. جی وہ تفصیل لکھی نہیں ہوئی نا ادھر بھی، وہ تفصیل لکھی نہیں ہوئی ہے. لیکن جواب بتا رہا ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہوگا.
यार आप इल्म गैब है, आपके पास इल्म गैब है, हैं? आपका पास इल्म गैब है? नहीं, लिखा नहीं। आप अकल को इस्तेमाल करें ना कि हजूर एडवाइस क्या कर रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब कोई नमाज छूटी है और फिर गलत टाइम पे पढ़ी है, इसी के लिए उसका सवाब नहीं है, गुनाह भी नहीं है। एडवाइस देखें। अच्छा आबिद साहब एक बात बताए, आबिद साहब मुझे एक बात बता दे, आपसे ये देखे ना जो आबिद साहब advice मुझे क्या एक कर बात रहे हैं। बता दे, बाजवा साहब एक मिनट, बाजवा साहब एक मिनट। जी जी। जो हदीस में और कुरान पाक में क्या है कि जो बंदा शराबी है उसकी 41 दिन तक नमाज नहीं होती, एक दिन पढ़ने से, एक दिन पीने से, यही बात है। मिर्जा साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे शराब पी के, हदीस में तो है ना, हदीस में है ना, हदीस में है ना। वो शराब पी के कोको, शराब पी के कोको कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। बेहतर यह है कि फिर आप जिस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं वैसे गुजारें, मैं जिस तरह ठीक समझता हूं मैं उस तरह गुजारूं। यही तरीका है मेरा या आपका, ये होना चाहिए। मुझे आप ना बताएं, मैं आपको ना बताऊं। आपकी बात का ये निचोड़ है जो निकल गया। वो तो पहले भी है, अल्लाह ताला ने भी खुद भी कहा है, यही कहा है कि जिसका जैसा कीता वो खुद अगर चाहेगा जो समझेगा बांध लेगा। किसी के उसके अंदर थोपने से कुछ भी नहीं होता। तो कह रहा हूं, तो फिर वो कुरान की वो वाली आयत को मनसूख कर देना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली आयत को मनसूख समझा जाए ना आज से आपके नजदीक, कि हमने बुराई से रोकना है और अच्छाई की दावत देनी है, ये मनसूख कर देनी चाहिए आयत। रुक जाएं दोस्तों, अब मेरा ख्याल है कि जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब मशीना थोड़ियां गर्म महसूस हो रही हैं मैंने। नहीं कोई ऐसी फ्लाइट को नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात वैसे ही कर रहे थे मुझे, मैं तो कभी कोई मशीन गर्म करने के चक्कर में नहीं होता, ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने सुना, जो शुरकाए गुफ्तगू रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। सुनने वालों का शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल। तो सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, तो इजाज़त है, बंद कर दें जी। ठीक है शरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, ठीक है शरीफ भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और बाबूजी और माइंड रोस्टर साहब, डॉक्टर साहब और घुमन साहब और तमाम अल्लाह ताला सबको सामिया दे, सबको अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जब भैन जो रजिस्टर कहते करो, की करो, रजिस्टर करो कहते जेडे ऊपर है। अच्छा रजिस्टर करते नहीं, उन्होंने वो लिखा सेंड हार्ट एंड दैट जॉइन दैट्स इट। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੌਪ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕੁਛ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜੀਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਜ ਕੇ ਬਸ ਲੈ ਮਾਰਤਾ ਬਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣੂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੱਟੇ ਚੁੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਮੰਨੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੋਈ। ਭੁੱਖਾ ਜੰਗ ਪਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆ ਵਰਿਆ।
ਨਹੀਂ ਸੋਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਕਿਹਦੀ ਮਾਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੁਣ। ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੰਨ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਸੋਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਬੋਨ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੀ ਜੀ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਣਾ ਚੜਾ ਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? ਡਿਊਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਡਿਊਟ। ਕਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂ। ਫੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਟੋਪ ਵਾਲ ਕੇ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸੜਦੀ ਲੱਤ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ? ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਭੇਜਤਾ ਗ੍ਰਾਫੀ ਆ इस पर बड़ी जबरदस्त वीडियो पाई है मैं यार। 84 तो बिलोंग कर दी मैं वीडियो पाई है बापे। ਜੇ ਨੇ ਕੱਪੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ Bro, $9. $9.99. Love you. ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਚੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। सही गल कीती है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਚੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ